प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल देते हैं, खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं, आज इस खूबसूरत वक़्त के लिए, आज के इस दिन के लिए, इस टाइम के लिए जो खुदावंद ने हमें मुहैया किया कि हम उसकी प्रेज़ और वर्शिप कर सकें, हम उसके कलाम को सुन सकें, हालेलुया। आज मैं आप सबके लिए खुदावंद की हज़ूरी में, खुदावंद की पाक हज़ूरी में बरकत चाहती हूँ और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में जो है वो वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, किया गया है। तो मेरी तरफ से टीसीएस चर्च के प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सब बहनें बेटियां जो भी सुन पा रही हैं, पास्टर साहब की तरफ से मैं आप सबको हैप्पी वुमेन्स और वेरी ब्लेस्ड हैप्पी वुमेन्स डे कहती हूँ। और आप लोगों के लिए आज इस दिन में आप सबके लिए जो बहनें बेटियां सुन रही हैं बरकत को डिक्लेयर करते हैं और चाहते हैं कि आप अपने घरानों के लिए एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहन, अच्छी बेटियां साबित हो सकें, अपनी कलीसियाओं के लिए बाइस बरकत हों और खुदावंद आपके वसीला से कसरत से इस दुनिया में रहते हुए अपने काम को करे। आमीन, हालेलुया। हम खुदावंद के कलाम को शुरू करेंगे, खुदावंद की इस खूबसूरत हजूरी में शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद के कलाम को शुरू करेंगे। जैसा कि हम सब खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं और हमें इस चीज़ का सबको पता है कि जब हम खुदावंद के कलाम को बिगिनिंग में पढ़ते हैं जेनेसिस की बुक में, तो वहाँ पे जब शुरू में खुदावंद ने औरत को क्रिएट किया तो वहाँ पर जो लफ्ज़ औरत के लिए इस्तेमाल हुआ है वो मददगार का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, हेल्पर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और ये बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज़ है क्योंकि अगर हम नए अहदनामे में देखते हैं तो यही वर्ड जो है, यही लफ्ज़ जो है खुदा के पाक रूह के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया। खुदावंद ने यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक मददगार दिए जाता हूँ, यानी रूह हक, रूहुल कुद्स। और इसी तरह जब पुराने अहदनामे की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे जब खुदा बाप ने आदम के लिए एक मददगार बनाया, एक साथी, एक औरत को बनाने का फैसला किया, तो खुदा बाप ने कहा कि मैं आदम के लिए एक मददगार, एक साथी, इसकी मानद बनाऊंगा। तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं, ये दोनों एक ही तरह के वर्ड खुदावंद ने यूज किए अपने कलाम में, औरत के लिए भी और रूहुल कुद्स के लिए। और मैं सारी बहनों को, बेटियों को खुदावंद की हुजूरी में ये बताना चाहती हूँ कि खुदावंद ने औरत को जो है वो बहुत एक ऐसे प्लान के साथ पैदा किया है जो कि बहुत ही अपने अंदर एक कुदरत रखता है, एक बाइस बरकत पर्सनालिटी है औरत। और खुदावंद के प्लान के अंदर ये बहुत बड़ा एक यूनिक मंसूबा था खुदा का औरत को बनाने का। तो आप सब जो हैं अपने अपने घराने के लिए एक अच्छी मददगार साबित हों और खुदावंद के कलाम को बाकायदगी से पढ़ें, खुदावंद की हजूरी में चलें और मजबूती से खुदावंद की हजूरी में खड़े रहें ताकि आप जो है वो ऐसी मददगार साबित हो सकें अपने घरानों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, जैसा कि खुदा ने जिस कुदरत से हमें बनाया है, हम उसी कुदरत के साथ उसकी हजूरी में बढ़ते हुए उसके काम को पूरा कर सकें। तो हम अभी खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। आज हम अगर हम सब जो हैं अच्छे मददगार बनना चाहते हैं अपने घरानों के लिए, तो हम एक हवाला पढ़ेंगे लूका अंजील की किताब में से, अंजील में से लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 10वां बाब है और 38 वर्स से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जिक्र मिलता है हमें दो बहनों का, मार्था का और मरियम का। आज हम इन दोनों जिंदगियों से सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने घरानों के लिए, अपनी नस्लों के लिए जो है वो अच्छी मददगार साबित हो सकती हैं, एक औरत और एक बहन या बेटी होते हुए। यहाँ पर खुदावंद का कलाम कुछ यूं कहता है, यूं बयान करता है, फिर जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो यीशु के कदमों में के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई, बस उसके पास आकर कहने लगी, आए खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस इसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे कभी छीना ना जाएगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने दो बहनों की, दो औरतों की, जो खुदावंद का कलाम हमें बयान करता है, एक छोटी सी स्टोरी जो है उसको पढ़ा है। यहाँ पर दो बहनें हैं
اور ये दोनों बहनें जो हैं ये बिल्कुल अलग-अलग इनकी ज़िंदगियाँ यहाँ पर खुदा का कलाम जो है इनको रिप्रेज़ेंट कर रहा है, अलग-अलग ज़िंदगियों को। यहाँ पर पहले हम अगर मार्था की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो मार्था ने यीशु को अपने घर में उतारा है। मार्था के वसीला से बरकत उस घर में आई, लेकिन जब वो बरकत आ गई तो मार्था जो है वो क्या हुआ कि वो घर के कामों में लग गई, घर की यीशु की खिदमत करने के लिए घर के कामों में लग गई, दुनिया की फ़िक्र-ओ-तरद्दुद में लग गई। लेकिन उसने जिस बरकत को अपने पास अपने घर में उतारा था, उसको वो भूल ही गई। लेकिन यहाँ पर एक और खूबसूरत ज़िंदगी का ज़िक्र हमें मिल रहा है उसकी बहन मरियम का। क्योंकि जो मरियम थी वो जब यीशु उनके घर में आए तो मरियम ने ये प्रेफ़र किया कि वो यीशु के कदमों में बैठकर उसकी बातों को सुने, उसके कलाम को सुने। और उसने वैसा ही किया, वो कलाम सुन रही थी जबकि मार्था जो है वो खिदमत करने में लग गई। लेकिन खुदावंद का कलाम यहाँ पर बयान करता है वो एक वक़्त ऐसा आया मार्था की ज़िंदगी में कि वो खिदमत करते-करते खुद ही घबरा गई और फिर यीशु से आके शिकायत करती है कि मेरी बहन ने मुझे खिदमत के लिए अकेला छोड़ दिया है। यहाँ पर आज जो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ बहनों के साथ ख़ास तौर पर, ये कलाम हमारा खुदावंद की हज़ूरी में, खुदावंद की किंगडम में औरत मर्द कोई नहीं, लेकिन ये कि दुनिया में रहते हुए जब हम एक फैमिली खुदावंद ने डिज़ाइन किया तो उसमें जो है हम अलग-अलग से इन बातों को लेते हैं। लेकिन आज का कलाम सबके लिए यकसा है, पर ख़ास तौर पर आज जब औरतों का दिन मना रहे हैं तो इसलिए मैं बहनों और बेटियों को ज़्यादा इस पे ज़ोर दूँगी कि वो इस बात को गौर से समझें कि ऐसी बरकतें और ब्लेसिंग्स जो खुदावंद हमें देता है, जब खुदावंद ने हमें आज हमारी फैमिलीज़ में खड़ा किया है, एक फैमिली यूनिट में खुदावंद ने हमें खड़ा किया है और खुदावंद ने हमें तरह-तरह से ब्लेस किया है। जबकि अगर हम माएँ हैं तो खुदा ने हमें अपनी मीरास के साथ या उन कामों के साथ, एक सिस्टम के साथ खुदावंद ने हमें खड़ा किया है कि हमारे पास कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जो हमें पूरी करनी है। लेकिन जब हम खुदावंद की हज़ूरी में रहते हैं, जब हम खुदावंद से प्यार करते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगियों को आज परखें इस कलाम के वसीला से, और जहाँ पर हमारी कमी है वो हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो एक आईना की शक्ल रखता है और हम आज उसमें देखते जाएंगे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। तो जब हम अपने दिन का आगाज करते हैं तो हम बहनें और बेटियां हम क्या करते हैं कि हम उठते ही अपनी जिम्मेदारियों में ऐसे बिजी हो जाते हैं कि हम खुदा को भूल ही जाते हैं। हम अपने दिन का आगाज कामों से करते हैं और काम करते करते हम थक जाते हैं और फिर हम अपने बिस्तर पर जब जाते हैं तो फिर हम खुदा के कलाम को बिल्कुल सरसरी सा पढ़ के या 2-3 मिनट की दुआ करके तो हम सो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये बरकतें जब खुदा ने हमें दी हैं, जब खुदा जो कि बरकतों को देने वाला है, जब वो बरकतें हमें दे देता है, तो ये खुदा के साथ वफादारी नहीं है कि हम सिर्फ उन बरकतों की ही खिदमत करते जाएं, ना कि जो बरकतें देने वाला है उसकी। जब खुदा की जो बरकतें हमारे अंदर आती हैं, उन बरकतों को हम इतना अपने सर पे सवार कर लेते हैं कि हम खुदा बाप को, खुदावंद को एक साइड पे रख देते हैं और उन्हीं बरकतों में लग जाते हैं। जैसे मार्था ने किया, उसने यीशु को अपने घर में तो उतार लिया, लेकिन उतारने के बाद वो भूल ही गई। वो अपने कामों में ऐसी मसरूफ हुई कि उसने फिर खुद ही घबरा गई काम करते करते। यहाँ पर एक और बात मैं आपसे शेयर करूंगी कि ये दुनिया के जो काम है, जब इंसान पैदा होता है, वो बड़ा होता है, वो तब से अपनी ज़िंदगी को इसी तरह स्टार्ट करता है। ये एक एफर्ट है, ये एक स्ट्रगल है हर इंसान की ज़िंदगी में, और ये हमें करनी ही करनी है। लेकिन आज ज़रूरी बात सीखने की ये है कि इंसान तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये दुनिया की फ़िक्र-ओ-तरद्दुद, दुनिया के काम कभी ख़त्म नहीं हो सकते। लेकिन आज हम सबको अपनी ज़िंदगियों में एक ऐसी प्रायोरिटी को सेट करना है, जिसको लेकर हम खुदावंद की हज़ूरी में वफ़ादार ठहर सकते हैं और हम मरियम की तरह उसके कदमों में बैठकर अपना अच्छा हिस्सा चुन सकते हैं, जो कि हमारे लिए बाइसे बरकत है, जो कि कभी हमसे छीना नहीं जाएगा। वो किस तरह कि जब हम सुबह में उठते हैं तो हम अपने दिन का आगाज अपने खुदा के नाम से करें, उस बरकतों के देने वाले के नाम से स्टार्ट करें, और फिर हम उन कामों को, उन जिम्मेदारियों को जो हमें मिली हैं, हम पूरा करें। क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है, हमने करने हैं, लेकिन ज़रूरी बात यहाँ पर ये है कि हम इस चीज़ को सेट करें अपनी लाइफ में कि हमने किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है, किस चीज़ को हमने पहला दर्जा देना है अपनी ज़िंदगी में। तो ज़रूरी है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हम अपने दिन का आगाज़ खुदावंद के नाम से करें, अपने बच्चों के लिए बरकत चाहें, अपने घरानों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने घरों के लिए बरकत को चाहें, और उसके बाद जो है हम जो है वो अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। और जब हम इस तरह से अपने काम को लेके चलेंगे तो वो हमारा खुदा जो एक परफेक्ट खुदा है, उसका रूह जो हमें मिला है, जो हमारा मददगार है,
تو وہ ہمیں بہت اچھے سے ہم اسموتھلی اپنے کام کو پورا دن لے کے چل سکتے ہیں، اور ہم پھر یہ فکر بھی پھر ہم یہ کمپلین بھی نہیں کریں گے کہ ہم گھبرا نہیں جائیں گے ان کاموں سے، بلکہ ہم دلیری کے ساتھ خداوند کے روح کی گائیڈنس کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے۔ یہاں پہ ایک اور بات ہم سیکھیں گے خداوند کے کلام سے، کہ خداوند نے مریم سے مارتھا سے کہا کہ تو دنیا کی فکر و تردد میں ہے۔ آج بہت ساری ایسی زندگیاں، ایسی بہنیں بیٹیاں، ایسی کلیسیا کے لوگ، ایسی بھیڑیں خدا کی، جو کہ خداوند نے جن کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی فکر و تردد میں بیٹھ جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، خداوند کی حضوری کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا کی حضوری سے باہر نکل جاتے ہیں، خدا کی محبت سے الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم یاد رکھیں کہ یہ زندگی ہمیں خداوند نے دی ہے، اور یہ زندگی جو ہے، یہ ہمارا بدن جو ہے، یہ اس کا مقدس ہے، اور ہم نے اپنے کاموں سے، اپنی زندگی سے اسی کو جلال دینا ہے، کیونکہ یہ زندگی ہماری نہیں ہے بلکہ یہ قیمت سے خریدی گئی ہے۔ اس کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے قیمت پے کی گئی ہے، اور وہ قیمت یسوع مسیح کا خون ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے بدنوں سے یسوع مسیح کو، اپنے خدا باپ کو جلال دینا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے، یہ تو مٹ جائے گی، دنیا کی ہر ایک چیز مٹ جائے گی، لیکن اگر کوئی چیز قائم رہتی ہے تو یہ وہی اچھی چیز ہے، وہی اچھا حصہ ہے، وہی خدا کا کلام ہے جو مریم نے خداوند کی نزدیکی میں بیٹھ کر سنا، جو مریم نے اپنا ٹائم، اگر ہم یہاں پر یسوع کے قدموں کے پاس مریم جب بیٹھ کے خدا کا کلام سنتی ہے، اس کا اگر ہم غور کریں اس بات پہ، تو کب ہم یسوع کے قدموں میں بیٹھتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم یسوع کی نزدیکی میں آ جاتے ہیں، جب ہمارا ریلیشن ہمارے آسمانی باپ کے ساتھ پرسنل ریلیشن ہوتا ہے، اور جب ہم پورے دل سے اس کو پیار کرتے ہیں، جب ہم اپنے دنیاوی کاموں کو پیچھے چھوڑ کر تو پھر ہم اپنے خداوند کو آگے کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم یسوع کے قدموں میں آتے ہیں، تو اس کا ریوارڈ ہمیں ملے گا۔ کیسے؟ کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو میری عزت کرتے ہیں، جو خدا کی عزت کرتے ہیں، خدا بھی ان کی عزت کرتا ہے، اور جس کی خدا عزت کرتا ہے اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا، اس کے سامنے ابلیس کھڑا نہیں رہ سکتا، جہنم کی موت کی لانتیں کھڑی نہیں رہ سکتی، بیماریاں کھڑی نہیں رہ سکتی، لیکن فقط ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے خداوند کی پہلے عزت کریں، کیونکہ وہ ایسا خدا ہے، وہ ایسا مہربان باپ ہے، جس نے ایسا خوبصورت پلان ہمارے لیے بنایا، ایسا خوبصورت منصوبہ بنایا کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو تب اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ اور یہ جو فضل، یہ جو برکت، یہ جو زندگی کی نعمت ہم نے پائی ہے، یہ خداوند نے ہمیں اپنے فضل کے وسیلہ سے دی، کیونکہ وہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ پیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، اسی طرح جیسے مریم اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ آج ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ خدا کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے ساتھ اپنا ایک رشتہ بنائے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے خدا کے نام کو ہر روز جلال دیں، ہر روز ہم اٹھتے بیٹھتے اس کے نام کو مبارک کہیں، کیونکہ وہ خدا جو ہے وہ ہمارا باپ ہے، اس نے ہمیں کریٹ کیا اور اس نے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس کے نام کو مبارک کہہ سکیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کے لیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے باعث برکت ہوں، اپنے گھرانوں کے لیے باعث برکت ہوں، تو اس کے لیے بھی ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، جیسے کہ یہ ایمان کی برکت ہے۔ جب ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں، جیسے خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ جب ہم مسیح کے کلام کو سنتے ہیں، جیسے مریم بیٹھ کے سن رہی تھی یسوع کے قدموں میں زندگی کی باتوں کو، جب ہم ان زندگی کی باتوں کو سنتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے، اور جب ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے تو وہ ایمان جو ہے وہ بڑا خوبصورت ایک ایسی برکت ہے جو کہ ٹرانسفریبل ہے، جس کو ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنی جنریشنز میں، اپنی نسلوں میں، اپنے بچوں میں، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے، اگر ہم تیموتھیوس کا خط پڑھتے ہیں تو وہاں پر پولس رسول جو ہے وہ تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تیرے اندر وہ بے ریا ایمان دیکھا ہے جو پہلے تیری نانی کے اندر، لوئس کے اندر، اور پھر تیری ماں کے اندر تھا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہی ایمان، وہی بے ریا ایمان جو ہے مجھے تمہاری زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ یہ ایک ایسی بابرکت بات ہے، یہ وہ بے ریا ایمان جو کہ خدا کے کلام کو سننے سے پیدا ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں۔ یہاں پہ دو عورتیں پھر ہمیں مل رہی ہیں، جو کہ تیموتھیوس کی نانی اور تیموتھیوس کی ماں کا ذکر کیا گیا، پولس رسول نے ذکر کیا، اور اس نے کہا کہ جو
بے ریا ایمان تیری ماں اور تیری نانی کے اندر تھا وہی مجھے تیرے اندر بھی نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے میری بہنیں، میری بیٹیاں جتنی بھی آج سن رہی ہیں، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب آپ خود خدا کے ایمان میں مضبوط ہیں، جب آپ خدا کے پیار میں مضبوط ہیں، جب آپ خداوند کی حضوری میں قائم ہیں، تو آپ یہ ایمان رکھیں کہ آپ جو ہیں اس چیز کو، اس ایمان کو آگے اپنی جنریشنز میں ٹرانسفر کر سکتی ہیں۔ اور یہ کیسی بڑی بات ہے کہ آپ اپنی نسلوں کو بدل دیں، اپنے لیے خدا کے لیے جیت لیں اپنی نسلوں کو، اپنے بالکل اسی طرح سے ہیلپر ثابت ہو جیسے کہ روح القدس ہے، جو جب گر جاتے ہیں ہم لوگ تو روح القدس ہمیں ہماری کمزوری میں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ آج اسی طرح سوچیں کہ جب ہمارے گھرانے گناہ میں گر جائیں، ہمارے بچے نافرمانی میں گر جائیں، یا ابلیس ہمارے گھرانوں پر اٹیک کرے، تو ہم ایسی مددگار اپنے گھرانوں کے لیے ثابت ہوں کہ ہم ان کی کمزوریوں میں ان کی مدد کر سکیں۔ ہم کس طرح اپنے گھرانوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ جی، ہم یہ بھی بات سیکھیں کہ کس طرح ہم کھڑے ہو سکیں۔ جیسے روح کمزوریوں میں ہماری شفایت کرتا ہے، جیسے روح القدس ہمارے ساتھ مل کر آنسو بہا کر دعا کرتا ہے، اسی طرح ہر گھرانے میں کمیاں اور کمزوریاں ہیں، کیونکہ دشمن ابلیس جو ہر وقت شیر ببر کی طرح دھاڑتا رہتا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کرے۔ لیکن ہم جب آج اپنے اپنے گھرانوں کے لیے مددگار کے طور پہ ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھرانوں کے لیے شفایت کریں۔ ہم مائیں بہنیں جو ہیں وہ اپنے گھرانوں کے لیے مضبوطی سے خدا کی حضوری میں کھڑی ہو جائیں، آنسو بہائیں خداوند کی حضوری میں، اور اپنے گھرانوں کو ابلیس کے سارے حربوں سے، سارے اٹیک سے آزاد کروائیں۔ بالکل اسی طرح جیسے پرانے عہد نامے میں قضات کی بک کو پڑھتے ہوئے خداوند کی ایک بڑی خوبصورت نبیہ جو کہ دبورہ تھی، اس کا جب ذکر ہم پڑھتے ہیں تو دبورہ ایسی ایک نبیہ تھی، اسرائیل میں ایسی قاضی تھی جو اسرائیل کا انصاف کرتی تھی، اور اس نے جب اسرائیل کے دشمن اس کو ستانے لگے، بنی اسرائیل کے دشمن، تو تب وہ ایک ایسی عورت، ایسی نبیہ تھی جو کہ وہ ایسی بہادر اور خدا کے روح سے بھری ہوئی عورت تھی، خدا کے کلام سے بھری ہوئی ایسی بریو عورت تھی کہ اس نے کیا کیا، بنی اسرائیل کو اس کے دشمنوں سے رہائی دی۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ خداوند کی بندی تھی۔ اور آج جب ہم اپنے اپنے گھروں میں مددگار کے طور پر اپنے گھرانے میں خدمت کرتی ہیں، اپنے بچوں کی، اپنے خاندانوں کی، اپنے گھرانوں کی، تو ہمیں بھی دبورہ کی طرح بریو ہونے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام سے بھرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تو دبورہ نے فزیکل جو دشمن تھے اسرائیل کے، ان کے ساتھ جنگ کی اور فتح پائی، لیکن آج ہم سب یاد رکھیں کہ ہمارا جو دشمن ابلیس جو ہے وہ ہر وقت ہی ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے آج اسپرچول وارفیئر میں ہے، اور ہر وقت یہ جنگ چلتی رہتی ہے، کنٹینیوس ایک جنگ ہے۔ اور اس میں ہم کب فتح پا سکتے ہیں؟ جب ہم مضبوطی سے اپنے گھرانوں کے لیے دعا میں مضبوط رہتے ہیں، جب ہم خداوند کی حضوری میں کامل طور پر چلتے ہیں، جب ہم روح القدس کے ساتھ مل کر اپنے گھرانوں کے لیے شفایت کرتے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر کسی کا شوہر جو ہے وہ راست باز نہیں، تو عورت کے وسیلہ سے وہ بھی خداوند کی حضوری میں کھنچ جائے گا، خداوند کی حضوری میں آ جائے گا۔ ان باتوں کو یاد رکھتے ہوئے کہ خداوند نے عورت کو یہ قدرت کے ساتھ بنایا، یہ برکت دی ہے کہ وہ دعا کرے، وہ ایک مددگار ہے، اور وہ مددگار کے طور پر اپنے گھرانے کے لیے کھڑی ہو۔ اس لیے ہمیں آج ہم میں سے ہر ایک بہن کو، بیٹی کو یہ ضرورت ہے کہ ہم دیبورہ کی طرح جو ہے اپنے گھرانوں کے لیے کھڑے ہوں، اور ہم کیا کریں کہ اپنے بچوں کے لیے جنگ لڑیں، اپنے گھرانوں کے لیے جنگ لڑیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تموتھیوس کی طرح اپنے بچوں کو دیکھیں کہ خداوند کا کلام ان کی تعریف کرے، ان کے ایمان کی تعریف کرے، تو پھر ہمیں بھی تموتھیوس کی نانی اور ماں کی طرح وہ بے ریا ایمان جو کہ خداوند کے کلام کو سننے سے پیدا ہوتا ہے، اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بات آج غور کرنے کی یہ ہے کہ کیا ہمارے اپنے اندر وہ بے ریا ایمان موجود ہے؟ کیا ہمارے اندر مریم کی طرح یہ کوالٹی ہے جس کی یسوع خود تعریف کرتا ہے کہ مریم نے وہ حصہ چن لیا جس کا جو اس سے کبھی چھینا نہ جائے گا، اور وہ خوبصورت حصہ کلام کا حصہ تھا، خدا کی قربت کا حصہ تھا، خدا کے قدموں میں بیٹھنے کا حصہ تھا۔ تو ضرورت ہے ہمیں کہ ہم سوچیں آج اس بات پر۔ اگر ہمارے اندر ابھی تک یہ بات نہیں آئی ہے تو میں خداوند کی حضوری میں آپ سب بہنوں کو، بیٹیوں کو انکریج کرتی ہوں کہ آج سے اس بات پر مضبوطی سے کھڑے ہوں، اور اپنی کمیاں، اپنی کمزوریاں خداوند کی حضوری میں رکھیں، اور وہ خداوند جو ہے وہ ہمیں ہیونلی وزڈم دیتا ہے، وہ ہمیں ایسی عقل بخشتا ہے کہ جو انسان کی عقل سے بالکل باہر ہے۔ خداوند پر مکمل بھروسہ کرنا شروع کریں اور اپنے گھرانوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ جب تک ہم اپنے گھرانوں کے لیے کام نہیں کریں گے، شفایت نہیں کریں گے، مضبوطی سے کھڑے نہیں ہوں گے، ابلیس جو ہے وہ اسی طرح سے دھاڑتا رہے گا اور ہمیں ڈراتا رہے گا، کبھی کسی بیماری کی صورت میں، کبھی کسی طرح سے، کبھی کسی طرح سے وار کر کے۔ لیکن آج جتنی بہنیں مجھے سن رہی ہیں
मैं आपको खुदावंद की हुजूरी में मजबूत करना चाहती हूँ कि आप सब मजबूत हो जाएं, क्योंकि खुदावंद का रूह आपके साथ है। वो मददगार जो खुदावंद की तरफ से है वो हमारे अंदर है, और हम कर सकते हैं। हम ये कमजोरियां, ये कमियां, ये बीमारियां और हर किस्म की मुसीबतें जो अबलीस जो है हमारे लिए डिजाइन करता है, हम इनको गिरा सकते हैं। ऐसे मजबे जो अबलीस की तरफ से बनते हैं, हम उनको गिरा सकते हैं, क्योंकि अबलीस जो है वो सिर्फ शेर बब्बर की तरह धाड़ता है, लेकिन वो है नहीं शेर बब्बर, उसके अंदर वो कुदरत है नहीं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शेर बब्बर एक ही है, यानी यहूदा का शेर बब्बर, और वो हमारा खुदावंद खुदा है, और उसमें ये कुदरत है, और उसने हमें भी ये अथॉरिटी और ये जोर बख्शा है कि हम उसकी उसकी बेटियां हैं, और हम जो है मददगार के तौर पे बनाई गई हैं, और हम अपने घरानों के लिए खुदा की हजूरी में खड़े हों, दुआएं करें, शिफायत करें, अपने घुटनों पे आ जाएं, और हम जो है अपने घराने को, जो फर्द गिरे हुए हैं, जो फैमिलियां गिरी हुई हैं, हम उनको उठा खड़ा करें। ना कि सिर्फ अपने घरानों पे, बल्कि अपने घरानों से शुरू करें, और फिर खुदावन की कलीसिया को तामीर करने में एक अहम जो है वो रोल प्ले करें। वो किस तरह से रूहों को खुदा की हजूरी में लाकर अपने किरदार से ये शो ऑफ करके दिखा के अपने किरदार को इतना मजबूत बनाए कि खुदावन जब जो लोग जो है बाहर आपको देखें, तो वो आपके किरदार से देख के आपके अंदर यीशु मसीह को देखें, आपके बोलचाल में, आपके उठने बैठने में, आपकी प्रैक्टिसेस को वो देख के यीशु को आपके अंदर देखें। क्योंकि चीजें जो हैं वो जब लोग आपके अंदर देखेंगे, तो वो जो है वो डेफिनेटली चेंज होंगे। वो कहेंगे कि ये खुदा की बेटियां हैं, और आप जिंदगियों को बदल सकते हैं। जैसे हम तीतस के खत में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, औरतों के बारे में लिखा हुआ है कि जो बूढ़ी औरतें हैं उनकी वजह कैसी हो, वो किस तरह नजर आए, मुकद्दसों की सी हो। मुकद्दसों की सी वजह हो औरतों की, बूढ़ी औरतों की, वो तोहमत लगाने वाली ना हो, मैं पीने वाली ना हो, बल्कि वो अच्छी बातें सिखाने वाली हो। खुदावंद का कलाम देखें कितनी खूबसूरत बातें कहता है। खुदा का कलाम कहता है कि मुकद्दसों जैसी वजह हो। मुकद्दसों जैसी वजह क्यों हो? क्योंकि हमारा बुलाने वाला मुकद्दस है, हमारा आसमानी बाप पाक है, और वो कहता है कि पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। इसलिए पाक बनने की जरूरत है, और छोटी छोटी बातों में एक दूसरे पर तोहमत लगाने वाली नहीं हो, बल्कि अच्छी बातें एक दूसरे को सिखाएं। और जवान औरतों को सिखाएं कि अपने शोहरों को प्यार करें, अपने बच्चों को प्यार करें, पाक दामन हो औरतें। इस तरह से हमें आज अपना करैक्टर बिल्ड अप करना है, ताकि हम खुदावन की हुजूरी में और भी ज्यादा मकबूल ठहरे। तो आज खुदावन के कलाम के वसीला से मैं ईमान रखती हूँ कि सब ने भरपूर ताकत और बरकत पाई है, क्योंकि खुदावन का ईमान, जब खुदावन का कलाम नाजिल होता है, तो वो हमारे ईमान को तकवीत बख्शता है। वो हमारी ऐसी हालत जब कि हम फील करते हैं कि हम गिर रहे हैं, हम कमजोर हो रहे हैं, तो खुदावन ऐन वक्त पर अपने कलाम को नाजिल करता है, और हमें रूहानी और जिस्मानी शिफा देता है। हालेलुया। तो आज जरूरत है कि हम मरियम की तरह बैठें यीशु के कदमों में, उसकी कुर्बत में आ जाएं, उससे प्यार करें, और अपना अच्छा हिस्सा चुनें, जो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे घरानों के लिए बाइस बरकत है। तमोथियस की माँ की तरह जो है अपने बच्चों के अंदर वो ईमान ट्रांसफर करें, खुदावन के कलाम को ट्रांसफर करें, वो मसा ट्रांसफर करें जो कि जनरेशंस के लिए आगे जारी होगा, ताकि हमारी जो नस्लें हैं वो बचें, और हमारी नस्लें, हमारे घराने, हमारे बच्चे जो है वो खुदा बाप की खिदमत करते रहें, कभी खुदा की खिदमत से जुदा ना हो, वो अलग नजर आए, ताकि हमेशा खुदावन हमारे ऊपर मेहरबान रहे, और हम उसकी कलाम की बरकत को जो है वो दूसरों तक लेके जाने वाले हैं। देबोरा की तरह अपनी फैमिलीज के लिए खड़ी हो जाएं, ताकि जो है हम दुश्मन अबलीस पर खुद भी फतह पाएं, और अपने घरानों को भी आजाद करवाएं। हालेलुया। खुदावन आज के इस कलाम के वसीला से आप में से हर एक को भरपूर बरकत बख्शे और आपके साथ हो। आमीन।